Fala galera, aqui fala Mizel Bolt, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje a gente está aqui em mais um react. Dessa vez, né pessoal, esse react é sobre o God of War Ragnarok, que está aí vindo aí, vai lançar dia 9 de novembro e a gente tá aguardando aí. Nós que é do PC, infelizmente vai ter que esperar um pouquinho mais, porque dia 9 vai lançar só para PS5 e PlayStation 4, né? Hoje a gente vai reagir aqui no novo trailer, né? Na nova gameplay. Bora lá pro vídeo, vamos ver o que acontece aqui nessa gameplay. Olha que top, mano. From a combat perspective, I always, and I still feel like the meat and potatoes of any God of War game is combat. Nossa, legenda ali. Ele tá falando que níveis altos de luta, né, pessoal? Que está esse jogo de combate, né, meu? Olha os reinos, né? Combate inimigos e inimigos elevados. My name is Roberto Clemente. All my friends call me Bert. Opa, animador. I'm a senior combat animator here at Sony Santa Monica. My name is Kim Wynn, and I'm a gameplay animator. Hi, I'm Sabra, and I'm a senior VFX artist on Caramba, a equipe aqui, ó, pessoal, que montou o jogo. My name is Equipe de Grace Pan, efeitos. and I'm a gameplay animator Animadora in de God of War jogabilidade. Ragnarok. Hi, I'm Stephen O'Hara, GBA, combat designer on God of War, and I create interesting and memorable creatures that players like to attack and defend against. Caramba, que da hora. As an animator, you gave life to characters. You make them move, you gave them personalities, you gave them weight. A moça dá personagem, dá vida aos personagens, né, mano? Que da hora, velho. My role as a VFX artist is to put the power behind a move. You are in control of fire and earth. A mulher que dá water potência, and né, wind. pessoal, no Whether you are throwing your axe nos or efeitos, né, on the mano? end of an enemy spell, VFX is what really gives the movement and the danger to every move that a character and Caramba, que da hora, velho. A mulher, ela traz perigo I work really nos movimentos closely do with jogo. the design team and the tech art team on this project specifically. We actually work a lot with camera. Olha que da along with hora, the guidance mano. of our great Olha que da hora, pessoal, como é que eles fazem a gravação dos jogos, olha. Mano, que da hora, velho. Olha isso, pessoal, todo equipado ali. Caramba, tem uma tela aqui no canto aqui que eles gravam os movimentos. Mano, são movimentos que reais, né? Que eles pegam de pessoas reais mesmo e traz pro jogo, né? Por isso que o jogo é tão realista assim, tão impactante quando você olha. Você olha pelo trailer, você já fica, meu, caramba, que esse movimento assim muito real, mano. Um negócio muito insano, né, velho? Work a lot with camera, Olha lá que da hora. along with the guidance of our great camera team. So I find myself doing fight choreography sometimes. Que da hora, mano. Olha o Atreus em cima do One of the most cavalo. challenging parts about being a combat designer isn't the technical implementation of creating a creature, but it's really navigating that line between frustrating and engaging. We want to make something that makes players lean forward and focus and really try hard against that enemy Caramba, and que feel da hora. good about overcoming that, but we don't want to make them feel defeated if they can't figure something out. And then it feels Caramba, que rewarding da when hora. you win, not because it was impossible, but because it was fun and engaging. Tipo ali, pessoal, ele tava querendo dizer ali que ele, tipo, traz engajamento, assim, deixa o jogador frustrado quando ele não consegue, tipo, derrotar um inimigo, ou ele traz aquela animação, tipo, pro jogador ficar feliz, tipo, de conquistar uma missão, tá ligado? Da hora, velho. To make them feel defeated if they can't figure something out. And then it feels rewarding when you win, not because it was impossible, but because it was fun and engaging. Caramba, que da hora. After the last game, we've heard the community cry out for more mini-bosses, bigger creatures, and enemy variety, and this time we really leaned into that. So in God of War Ragnarok, you're going to be traveling to all 9 realms, and each realm is... Pessoal, ele tá dizendo aqui que respondeu à comunidade que pediu bastante inimigos diferentes, pediu bastante subchefes, né, que ele tá querendo dizer aqui. 9 realms, and each realm is going to have like its own theme of enemies that are very unique to that space. For example, in Alfheim, we're familiar with the Dark Elves, but this time around we're going to be fighting Light Elves, such as the Light Elf Warrior. Mano, que da hora. One of the key learnings from the last God of War game is we don't have to think about the camera and how close combat is going to feel. We already have that knowledge, so we can build upon the close camera that we have, and we can iterate on enemies, creating more interesting scenarios. Pessoal, que da hora, que ele tá querendo dizer ali que, tipo, a câmera ela não vai ficar mais que nem o God of War passado, né? Que você quase não via as pernas do Kratos, praticamente. Você só via aquela parte ali, aquele movimento meio travado. Agora não, agora o jogo ele tá... Dá pra ver no trailer, né, pessoal? O Kratos tá pulando novamente. Ele tá usando a lâmina do caos pra
subir nas coisas. Meu, o jogo tá... A jogabilidade voltou. O God of War raiz. In the last game, Atreus was just starting to fight alongside Kratos, and he was learning from the master tactician. So in this game, he's trying to prove himself a little bit more, and we built upon those mechanics with him. The previous God of War, Atreus was still a kid, right? So he has a lot of dependency on his father. And for this game, you will see Atreus moving more independently on his own as a companion. É que da hora, pessoal. Eles falam que deixou o Atreus um pouco mais independente. Você viu ali? Ele sobe sozinho. O jogo 2018, ele subia nas costas do Kratos e o Kratos carregava ele. In regards to VFX for Kratos, I think what the players really love is the powerfulness of it. When you are playing as Kratos, you really do feel like the God of War. And moving into Ragnarok, we want to really make something bigger, make it stronger, make it more of a spectacle. You want them to be like, oh my gosh, I didn't know that the Blades of Chaos could get even better, but look at that. Nossa, que da hora, mano. So as Kratos gets more... Pessoal, ela disse ali que, tipo, eles fizeram tudo, mas sem perder o deus da guerra. A lâmina do caos representa muito o deus da guerra. Então eles aprimoraram ainda mais pra, tipo, a gente tá jogando, sim, tá num lugar, uma mitologia diferente, mas sempre lembrando do Kratos foi escravizado por Ares e matou Zeus, tá ligado? More powerful, he's gonna have access to newer combos, novos combos, novas habilidades. Increase the combat. Olha que da hora, mano. For the Blades, one of the moves that I've really enjoyed from previous God of Wars is the combat grapple, and we're going to be bringing that with a new twist. I'm very excited for players to try the blade grapple traversal moves. That brings so much more speed into the movement and the dynamic feel to it. Mano, é One isso. of the ways we've expanded Kratos combat this time around is we've given more utility and choice to the shield loadout. Olha lá, pessoal, mais golpes diferentes com escudo. Shield that gears towards parrying. If you're a big blocker, then you could choose a Olha os novos shield that bloqueios. will really match your playstyle. One new mechanic or element that I'm really excited about is these combo finishers. Building up the stomach. Olha os finalizadores de combo. Lead to different ways to basically decapitate the enemy. Caramba, que da hora. To choose, you know, which weapon you want to have when you kill a guy. Olha, mano, diferentes combos. Another feature that we've added for Kratos is his new pre-fall attacks. You could jump off a ledge, and if there's an enemy below you, you could slam down on him. Mano, que da hora, velho. There's such an emphasis on verticality in some of these fights that it's super engaging. And as Kratos, now that you have so much mobility and you can also take advantage of that verticality, I think it just adds such another interesting layer to a fight. Caramba, que da hora. In God of War Ragnarok, we've enhanced the Kratos and Atreus duo. He's going to initiate a little bit more, be aggressive. He's going to fight alongside you, and sometimes even surprise you with his combo abilities too. Olha que da hora, mano. Olha o Atreus totalmente diferente, bem mais agressivo, mano. He's older now, he's bigger now. And he's different from Kratos, so his magic has a different flavor. Olha, mano, os golpes deles é totalmente Not diferente. only that they fight side by side together, there are also a lot of mini games and player interaction moments. For example, like the puzzle systems and the set pieces. You definitely will see a lot more collaborations between father and son. Nossa, mano, que da hora, velho. As Valkyrias de volta, né? Odin deve ter There's mandado. so much that goes into building a big set piece. You basically iterate and iterate and iterate, and it takes testing and just seeing what works to really figure out the personality of something. Basically, every department gives it their all to make things really spectacular. Olha isso, mano. Mano, esse jogo tá muito incrível, cara. There were a lot of different times that I would look olha lá, gente, olha lá, God of War games just through the ages. Olha o 3. Before 2018, there were so many amazing, huge boss fights and set pieces. Olha, lutas épicas. It was a huge inspiration for me on my time on this project. Olha isso, pessoal, eles estão dizendo assim que se inspiraram nos God of War antigos, né? Novamente trouxeram tudo, as lutas contra os chefões. Talvez eles queriam mudar essa forma um pouco, não viram que não funcionou muito bem. E realmente, pessoal, assim, o God of War 2018 é muito top, né? Mas, meu, comparado aos outros, tem gente que deixa de jogar o God of War de 2018 pra jogar o 2, o 3 ou o 1 também, porque é um jogo mais interativo, assim, porque o 2018 tinha partes, assim, que dava sono, assim, em alguns momentos. Our design philosophy for creating new and memorable enemies is basically making them a combat puzzle, similar to like chess, and focusing on the chess pieces. Each piece has its own theme and its own use.
you need to be able to see what's happening in an instant and be able to react as the player. Olha que da hora. There's a couple of different ways that we go into making an attack very readable for the player. Sometimes we add a signature audio cue, or we'll add sonoras such específicas, as what we did in the last game, that lets you know that this attack is unblockable, you need to dodge it. So many different ways that the effects really helps not just show what an enemy is about to do, but show who the enemy really is. Caramba, que da hora. Olha o Thor, pessoal. Olha o Thor, olha o Thor. Everything you design has to be surrounding the essence of the character and a story. It's what makes it believable and memorable in the first place. Mano, que da hora. I think what I'm most excited about is for players to experience the diversity of enemies that this game has to offer. Mano, é muitos inimigos, cara. Everything from small little creatures to things that will take up que the da hora. screen. Ela falando, você vai lutar com todo tipo de criatura, todo tipo de tamanhos, né, mano? Different from the next one, and each of them have their own play styles and their own little fantasies that go into it. Olha isso. And so I think if you are really into Norse mythology, you'll be Mano, very que lindo, interested cara. to see how Sony Santa Monica has taken some of these creatures and interpreted them for God of War. Everything that goes into the game, there's emotion behind it and intent behind it, and by the time it gets to you, everything that you've seen that you're going to play and experience has been sweated over, bled over, tested, and is fun to play. Mano, que da hora, velho. Olha isso, gente. Mano, que jogo incrível, mano. Que jogo incrível, cara. Pessoal, esse jogo ele já foi distribuído a alguns youtubers mais famosos, as nossas referências, Deu do Game, Game PRJ, e eles já estão jogando esse jogo, já estão fazendo aquela autoavaliação. Só que eles não podem, né, falar o que tá acontecendo, né? Estão fazendo aquela avaliação total do game. Quem sabe nós chega lá, né, pessoal? Nem chega aí essa moral aí, né, de receber o game em casa pra você fazer o teste antes mesmo de ser lançado. Então os caras, eles estão jogando, estão trazendo várias expectativas mesmo, falando que o jogo tá incrível. E nós, do PC, vai ter que esperar um pouquinho. Como ainda não cabe no orçamento ter um PC gamer e ao mesmo tempo ter um PS5 ou um PS4, a gente espera, né? Mas é isso aí, pessoal. Os últimos serão os primeiros. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like no vídeo. Se você gostou do react, deixa nos comentários o que você tá achando do jogo. Se você acha que realmente o God of War Ragnarok vai ser o jogo do ano, se tem algum jogo melhor, deixa nos comentários, família, certo? Então falou, até o próximo vídeo. Fui!